Rumchakso sakantikon ketal kuba video na ya video nga tangka Kamaiani ketal apps ko rabataya ya appsan dal nakata unigaman namgipa chol jirangan yan dak perang interest o ensem nasimang kamai nakata mankin ya apps ni link ko description box ona tinga nasimang register kai description box oni ko check anakta mangen skang ko nasimang ya ko link ko click on ya no pas mobile number ko aro verification code ko nasimang kapat na nangen uni zaman udah nasimang na password ko kapat na tahun gen ya password ko kapat na zaman udah nasimang login ka na kita mungkin yarang ko register ka imna nasimang password ko dona ode nasimang na yano account number aro password ko dokin ba mobile number aro password ko dokin ba nasimang yano kapatin ba login ka na matgenok nasimang login ka ahong ode ndeki naskatken wa ko receipt takatebo nasimang yandegi nakkenok nasimang yano tangka invest kanai wa tam komiani donga archagni niko kain ba nasimang ya classic chana pangin ba sal komiani ko kais kanakta mangen wa classic ko stepin ba yono sal komiarang ko sandi mana kanakta mangen oi zamano nasimang ya mind si nikenga yano kama donga mind ya mind ko stepin ba nasimang nakta mangen ono bank account rang ko nasimang yano kapatan angen yano bank account kapatan angen bank management bank account rang ko kapatna kita mangen aro ino revert kana mangen ono yano revert kaingon ino nasimang ya commission rang pangin donga ya commission rang ko mangen aro kamasip na kita mangen nasimang ya kamo nakinga BIP 1 no nasimang rachagatam commission digedang mangen aro yarang nakinga digi nakinga yarang nakin nasimang yano ba commission rang ko mana invite to by level 1 ko skang ba nasimang rupeng skanang na share ka ngode ibrang ko register ka ngode nasimang rachagani rupees rang ko mangen ndegi tangkai nasimang kamai na kita mangen namna ka ngode nasimang na link ko description box ona tinga nasimang napain ba click ai register kai invest kai kamai na kita mangen matela sakantikon